السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سابقہ عنوان دا ہی بقیہ حصہ لے کے حاضر ہویا۔ قیامت دا دن ہونے اور روز قیامت اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے ساری کائنات نے پیش ہونے اور اوتھے کوئی بھی اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ دے سامنے مگر وہی بات کرے گا جنوں عرش والا رب اجازت دے گا۔ اللہ دی اجازت تو بغیر نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ امام، نہ پیر، نہ بزرگ، کوئی بھی اللہ دے سامنے لب ہلان دی ہمت نہیں کر سکے گا۔ حضرات، گزشتہ دو خطبات جمعہ دے اندر تساں اے بات سماعت فرمائی کہ اللہ جنہاں نو اجازت دے گا او اللہ دے سامنے سفارش کرن گے، اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن شفاعت کبریٰ بھی فرمان گے، شفاعت صغریٰ بھی فرمان گے، اور جیڑے ایمان والے اور مسلمان اپنے بدعملیاں دی وجہ تو جہنم دے اندر جا چکے ہون گے، انہاں نو میرے پیغمبر رب دے سامنے سفارش کر کے جہنم وچوں نکلوا کے رب دی جنت دے اندر داخل کروان گے۔ اور میں اے بھی گزشتہ خطبے دے اندر تواڈے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ کچھ او لوگ بھی ہون گے کہ جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سفارش دا بھی حصہ نہیں بن سکن گے، اور آپ علیہ السلام انہاں دے حق وچ سفارش نہیں کرن گے، یا رب آپ نو انہاں دے بارے سفارش دی اجازت نہیں دیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ جنہاں نو اللہ اپنی رحمت دے نال آپ جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل فرمان گے۔ اور وہ لوگ کون نے؟ جنہاں نے لا الہ الا اللہ تے آکھیا ہے مگر عمل کوئی نہیں کیتا، شرک بھی نہیں کیتا، کفر بھی نہیں کیتا، بدعات بھی نہیں کیتیاں، لیکن انہاں کولو اعمال صالحہ بھی نہیں ہو سکے، پر لا الہ الا اللہ پڑھے ہے تے لا الہ الا اللہ وچ فرق نہیں پایا، رب نال شرک نہیں کیتا۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل کر دیں گے۔ لیکن میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ سانو اس طبقے وچ شامل فرما جنہ بغیر حساب تو تیری جنت وچ داخل ہونا ہے۔ اوے جہنم ایک قیامت دا دن کنی دیر دا؟ 1000 سال دا۔ کنی دیر دا؟ تے اینی دیر بھی اگر جہنم بچ رب نے سٹ دیتا تے کیویں برداشت کریں گے؟ کیویں اسی برداشت کریں گے؟ اس واسطے دعا ہی کریا کرو کہ اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔
حضرات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جیڑی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ اے ہے کہ قیامت دا دن ہونے اللہ رب العالمین نے جدو سارے لوگوں کو کٹھیاں کرنا ہے تے پھر ایک اعلان رب نے کروانا ہے۔ اعلان اے ہوئے گا کہ جیڑا جیڑا جیدہ جیدہ پیروکار ہے او دے پیچھے لگ جائے، جیڑا جیڑا جدے جدی دنیا چ عبادت کرتا رہے او دے پیچھے ٹر پوے۔ اے جدوں اے دے پیچھے جیڑا جیڑا جدی جدی عبادت کردا ہوئے گا، جیڑا بتاں دا پجاری ہوئے گا او اپنے خداواں دے پیچھے چل پے گا، جیڑا مورتیاں دا پجاری ہوئے گا انہاں دے پیچھے چل پے گا، جیڑا اور کوئی رب تو علاوہ اغیاب دی عبادت کردا ہوئے گا تے او کرواندے ہون گے انہاں دے پیچھے چلا جائے گا، اور جیڑے انبیاء تو علاوہ تے رب دے نیک ولیاں تو علاوہ، کیونکہ انبیاء تے ولی کسے نو غیر اللہ دی عبادت دا حکم نہیں دیندے۔ اگر کوئی نبیاں دی پوجا کر دے تے او نبیاں دا قصور نہیں، اگر کوئی ولیاں دی پوجا کر دے تے ولیاں دا قصور نہیں، کیونکہ نہ ولیاں نے رب تو علاوہ کسے دی عبادت دا کدی حکم دیتا ہے، نہ نبیاں نے رب تو علاوہ کسے دی عبادت دا کدی حکم دیتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں نے جڑے اپنے آپ نو ولی کہلواندے نے، پیر بندے نے، اور پھر لوکاں کو اپنے سامنے سجدے کرواندے نے، لوکاں نو اپنے سامنے چکاندے نے، اور جدوں لوگ انہاں نو سجدے کردے نے، انہاں دے سامنے رکوع کردے نے تے او خوش ہوندے نے، انہاں نو منع نہیں کردے، انہاں نو روک دے نہیں۔ ایسے لوگ جڑے دنیا چ غیر اللہ دی پوجا کرواندے نے، اے بھی تے انہاں دے پجاری سارے ہی رب دی جہنم وچ سڑ دیتے جان گے، پر انبیاء نہیں، کیونکہ نبیاں نے کدی غیر اللہ دی پوجا دا کسے نو حکم ہے؟ نبی دے جننے بھی آئے نے انہاں ہمیشہ کی آکھیا ہے اعبد اللہ، عبادت کی دی کرو اللہ دی، رب تو علاوہ کدی کسے دی عبادت دا نہ کسے نبی حکم دیتا ہے، نہ کسے رب دے سچے ولی حکم دیتا ہے۔ آج جڑے جھوٹے ولی بنے پھردے نے نا، اپنے آپ نو پیر تے بزرگ بنائی پھردے نے، اے اپنے اگے لوکاں نو چکاندے نے۔ اب بے شمار ویڈیوز ہون تے سوشل میڈیا تے موجود نے، کوئی ولیاں دے پیراں تے سجدے پیا کردا ہے، او تو تھاپڑے پہ دیندے نے، کوئی ولیاں دے چونکڑی مار کے بیٹھے نے بنے ولی تے پیر، انہاں دے سامنے متھا پیا ٹیک دے، او تو پیار پہ دیندے نے۔ مطلب کی ہے؟ شاباش بھائی تو مینوں سجدہ پیا کرنا ہے، شاباش صحیح پیا کرنا ہے۔ اے ہو جے پیر تے انہاں دے مرید دوویں جہنم میں جان گے۔ اے کتھے لکھی ہے؟ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی اندر لکھی ہے۔ سنیا جے ذرا حدیث دی الفاظ، نبی پاک فرماندے نے اذا کان یوم القیامہ اذن مؤذن لیتبع کل امت ما کانت تعبد فلا یبقى احد کان یعبد غیر اللہ من الاصنام والانصاب الا یتساقطون فی النار۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اعلان کرن والا اعلان کرے گا کہ جیڑا جیڑا جدی جدی دنیا دے اندر عبادت کردا سی او دے پیچھے چل پوے، تے نبی پاک فرماندے نے بتاں دے پجاری بتاں دے پیچھے لگ جان گے، تے قبراں دے پجاری انہاں قبراں والیاں دے پیچھے لگ جان گے، جیڑے قبراں والے دنیا تے لوکاں نو اپنیاں قبراں تے اپنے مزاراں تے اپنے سامنے چکاندے رہن ہے۔ فرمایا اے سارے ٹر پین گے، فرمایا پھر جان گے کتھے
کتھے الا یتساقطون فی النار انہاں نو میرا رب جہنم دے اندر سٹ دین گے رب دی اگ دے اندر چلے جان گے غیر اللہ دی پوجا کرن والے غیر اللہ نو سجدے کرن والے غیر اللہ نو رکوع کرن والے اللہ تو علاوہ دوسریاں دے سامنے چکن والے تے اپنے اگے یا دوجیاں اگے لوکاں نو چکان والے اے سارے جہنم دے اندر گر جان گے تے کچھ لوگ اوتھے ہی کھلوتے رہن گے اعلان سن کے بھی او تو ہلن گے نہیں اپنی جگہ تو اوتھے ہی موجود رہن گے تے انہاں دے کول ایک آن والا آئے گا انہاں دے کول اللہ رب العالمین آپ تشریف لے آن گے حدیث دے لفظ سنے آجے فرمایا حتی اذا لم یبقا الا من کان یعبد اللہ من بر و فاجر اتاہم رب العالمین فرمایا جڑے اللہ دے پجاری ہون گے جڑے صرف رب دی پوجا کرن والے ہون گے جنہ ساری زندگی اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کیتی ہوئے گی کسے اگے متھا نہیں ٹیکیا ہوئے گا کسے اگے رکوع سجدہ نہیں کیتا ہوئے گا کسے اور دے نام دیاں نذرانے آزاں نہیں دیتیاں ہون گیاں او اتھے ہی کھلوتے نے او پاویں نیک نے یا گناہگار نے پر انہاں شرک نہیں کیتا ساری زندگی او کھڑے رہیں گے حتیٰ کہ اتاہم رب العالمین اللہ رب العالمین انہاں دے کول آپ تشریف لے آن گے تے رب انہاں نو پوچھیں گے آکے فماذا تنظرون یتبع کل امت ما کانت تعبدو اے لوگو جڑا جدا پجاری سی او دے پیچھے چلا گیا ہے تسی ایتے کیوں کھلوتے ہو تسی کسے دے پیچھے کیوں نہیں گئے او اگو جواب کی دیں گے آکھن گے قالو یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افکر ما کننا الیہم ولم نصاحبہم عرشاں والے دنیا دے اندر اسی محتاج ساں غریب ساں فقیر ساں اسی مسکین ساں اللہ اینا لوگاں دے ضرورت مند بھی ساں اللہ ساڈے کول کھان نو کچھ نہیں سی پان نو کچھ نہیں سی اللہ اسی اینا دے محتاج ساں اے دولت مند سن اے مالدار لوگ سن اے بڑے بڑے پیسے والے سن پر یا اللہ محتاج ہون دے باوجود اساں اینا دے شرک دی وجہ تو دنیا چ اینا دے نال نہیں ٹرے اللہ دنیا دے اندر اسی محتاج ہون دے باوجود اینا دا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ اے غیر اللہ دے پجاری سن اے تیرے نال شرک کرن والے سن اے تینوں چھڑ کے غیران دے سامنے چکن والے سن اس واسطے ربا اساں دنیا دے اندر محتاجیاں دے باوجود ضرورتاں دے باوجود فقر دے باوجود غربت دے باوجود اللہ اینا دے نال نہیں ٹرے تے یا اللہ آج اسی تینوں چھڑ کے اینا دے نال کیویں ٹر سکنے ہاں اللہ اسی دے تیرے انتظار وچاں کدوں کو تو آویں تے اسی تیرے پیچھے چل پویے حضرات او لوگ جڑے صرف اللہ دی عبادت کرتے ہو جڑے صرف اللہ دی پوجا کرتے ہو جڑے صرف اللہ دے سامنے سجدہ کرتے ہو جڑے صرف اللہ دے سامنے رکوع کرتے ہو اس بات تے خوش ہو جاؤ کہ قیامت والے دن انشاءاللہ لوگ غیران دے پیچھے جان گے اسی جاواں گے تے اللہ رب العالمین دے پیچھے جاواں گے کیونکہ اسی عبادت کی دی کرنے ہاں اس گل تے پکے رہا جے ہلیا جے نا کسے ولی امام پیر بزرگ کسے مولوی نبی کسے پیغمبر کے سجدہ نہ کرے آجے کسے قبر کسے مزار کسے شجر کسے حجر کے نہ چکے آجے پاوے کوئی کڈا بھی وڈا پگڑی بنن والا کیوں نہ آ جائے بڑا جبا کبا پا کے بھی کیوں نہ آ جائے او دی اگے نہ چکے آجے کوئی تو آڈے سامنے آسمان وچ چن نو ہلا کے بھی وکھا دے او ٹونا تے ہو سکتا ہے او جادو تے ہو سکتا ہے
او بولو حقیقت ہو سکتی؟ اور سانو کوئی آسمان تو تارا تھلے لا کے بھی وکھا دے اسی پھر بھی او دے گے چکنا، کیونکہ اساں چکنا ہے کدی اگے؟ اللہ رب العالمین اے دجال نے ہونا ہے نا، دجال نے تے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑیاں بڑیاں دے ایمان ڈول جانے نے دجال دے سامنے، بڑیاں بڑیاں دے ایمان۔ پتہ جے کیوں ڈولنے نے؟ انہیں زمین نو حکم دینا تے زمین وچوں یک دم فصل اگ پینی، انہیں آکھنا ویکھاں میں رب نہیں، کڑی چ میں زمین وچوں فصل اگا دیتی ہے۔ انہیں آسمان والی اشارہ کرنا تے بدل آ جان گے تے وسن لگ پین گے، انہیں کہنا لے میں رب نہیں، میں ویکھ بدل وسا کے وکھا دیتے نے۔ انج بندے نو مرے نو حکم دے گا قم کھڑا ہو جا، مریا بندہ اٹھ کے بہ جائے گا، آکھے گا لے میں رب نہیں، ویکھ میں مرے نو زندہ کر چھڑے ہے۔ حضرات اے دجال دیاں کارستانیاں نے، اے سارا کچھ دجال نے کر کے وکھانا ہے، پر دجال رب ہے؟ اچھی بولو۔ پتہ لگا جے کوئی تینوں مردہ زندہ کر کے بھی وکھا دے تے وہ رب ہو سکدا؟ تینوں ایسا اشارہ کر کے بدل لے آ کے وسا کے وکھا دے اور رب ہو سکدا؟ تینوں اشارہ کر کے زمین جو فصل اگا کے وکھا دے اور رب ہو سکدا؟ اور حضرات سن لو، ساڈا رب عرشاں تے وے، ساڈا رب کتھے وے؟ استوا علی العرش، عرش تے مستوی ہے۔ او ایہو جیاں کارستانیاں وکھان واسطے تھلے نہیں آندا، نہ یہ اس رب دی نشانی ہے جڑا حقیقی رب ہے۔ انشاءاللہ ساڈا ایمان پکا ہے، پکا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا تہاڈا تے پکا ہے تے تہاڈیاں آن والیاں نسلاں دا کڈا کو پکا ہے؟ کدی انہاں دے ایمان دا بھی فکر کیتا جے؟ کدی انہاں نو بھی پا کے گل سمجھائی جے؟ اونج تے انہاں نو بڑیاں متاں دیندے ہو انج کرے آجے، انج کرے آجے، دنیا دے معاملے چ انج کرے آجے، انج کاروبار کرے آجے، انج کارخانہ چلایا جے، اور کدی یہ بھی سمجھایا جے کہ ایمان کیویں بچانا ہے؟ کیا فکر ہے تینوں آن والی نسل دی؟ اپنے ایمانہ دی تے اپنے اہل و عیال دی فکر کرو، کیونکہ میرے رب نے آکھیا ہے اے ایمان والے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ، اپنے بال بچے نو بھی جہنم تو بچاؤ۔ اسی اپنے بال بچے نو بچان واسطے کننا کو اہتمام کرنے ہیں، کننا کو انتظام کرنے ہیں کہ ساڈا بال بچہ جہنم تو بچ جائے۔ وہ اپنے بال بچے نو جمعے پڑھان واسطے لے آیا کرو مسجداں دے اندر، انہاں نو خطبات خطابات سنایا کرو، علماء دی گفتگو سنایا کرو۔ ایس پر فتن دور دے اندر، اس موجودہ دور دے فتنیاں تو رب دی رحمت نال وہی بندہ بچے گا جیڑا علماء اہل علم دے قریب رہے گا۔ اہل علم دے کدے؟ اہل مولویاں دی گل نہیں۔ بڑے مولوی نے جڑے لوکاں نو گمراہ کری آوندے نے، بڑے مولوی نے جڑے لوکاں نو بدعات تے لائی آوندے نے، بڑے مولوی نے جڑے لوکاں نو شرک تے لائی آوندے نے، بڑے مولوی نے جڑے آپ فتنہ بن چکے نے امت واسطے۔ اس واسطے میں گل مولویاں دی نہیں کی تھی، ایس دور دے اندر رب دی رحمت دے نال اگر موجودہ دور دے فتنیاں تو بچن گے، وہ لوگ بچن گے جڑے اہل علم دے قریب ہون گے، اہل علم کو لو فتنیاں دے بارے سن دے رہن گے تے اپنا بچاؤ کر دے رہن گے۔ حضرات توجہ فرمانا، اے دجال سارا کچھ کر کے بکھائے گا، مگر وہ ساڈا رب، بولو بولو ساڈا رب، اساں اس رب پیچھے جانا ہے جدی عبادت آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نے کی تھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جدی عبادت 1,24,000 نبیاں نے کی تھی ہے۔ اساں اس رب پیچھے جانا ہے جیڑا اپنے عرش تے مستوی ہے۔ او رب ساڈے کو لائے گا انشاءاللہ، اساں انہوں پہچان لینا ہے تے او دے پیچھے ٹر پینا ہے۔ اللہ سانو اپنے رب نو پہچانن دی توفیق عطا فرما دے۔
आओ जरा मैं अगे लैके चला, वक्त की किल्लत है। मैं चाहना कोई 4 गल्लां तुहानू सुना दिया। वेखो जरा जो अल्लाह दे पिछे इंशाअल्लाह चलना है ना, किवें चलना है ते की होना है, आ सुनना जरा। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, ऐसे रवायत दी मैं तुहानू अगली बात सुनाना। इस रवायत के मुतलका गुफ्तगू मजीद रवायात जड़ी आई है, एक होर रवायत चो सुना लगा। नबी पाक फरमाते ने, लोग खड़े होंगे हत्ता यातियाना रब्बुना, सारे अपने अपने रब्बां दे पीछे टुर पैणगे ते जेड़े अल्लाह दे इबादत करने वाले ने ना, रब दे इंतजार विच खलोते होंगे। नबी पाक फरमाते ने, हत्ता यातियाना रब्बुना, हत्ता के साडा रब आ जाएगा। फाइजा जा रब्बुना अरफनाहु, जदों रब आएगा असी उन्होंने पहचान लवांगे। ते रब नू पहचानांगे किवें? एक रवायत होंदी है हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु तो नबी पाक को पूछिया गया, अल्लाह दे नबी ए दसो कि रब नू पहचानांगे किवें? फयकूलु हल बैनकुम व बैनहु आयतुन तारिफूनहु फयकूलूना नाम। अल्लाह जदों आउणगे ते अल्लाह नूं जदों बंदे आखणगे ना, या अल्लाह असी तेरा इंतजार पे कर रहे हैं, असी अपने रब दा इंतजार पे करने आ, जदों साडा रब आएगा असां ओहदे पिछे जाना है। ते अल्लाह फरमानगे, ओ दसो ते सही तुहानू अपने रब दी पहचान है वे, कोई निशानी है जे कि जेड़ी तुहाडे ते तुहाडे रब दे दरमियान तय होवे कि आ तुहाडा रब है? ओ आखणगे हाँ सानू एक निशानी दा पता है, सानू एक निशानी दा। ये केड़ी निशानी? ये साडा रब आएगा, अपनी पिंडली खोलेगा ते असी ओदे सामने सजदे पै जावांगे। ये निशानी किन्ने दसी है पता जे? ये निशानी किन्ने दसी है? जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते इस निशानी दी अगो तुहानू तालीम किदे जरिए पहुंची है? उलमा दे जरिए। गल समझ आई जे? एदा मतलब है जे उलमा दे करीब रहोगे, नबी पाक दे फरामीन सुनते रहोगे, कुरान दी आयतां सुनते रहोगे, तुहानू इन्हां गल्लां दा पता लगदा रहेगा जेड़ियां क़यामत नूं तुहाडे काम आउणियां ने। ते जे उलमा कोल बैठे ही ना, सुनिया ही ना, किवें तुहानू पता लगेगा इन्हां निशानियां दा? नबी पाक फरमाते ने, क़यामत दा दिन होएगा ते ए रब आउणगे ना, अल्लाह फरमानगे कोई निशानी है जे? रब नूं पहचानना किवें जे? आखणगे हाँ एक निशानी है, साडा रब आएगा, वो अपनी पिंडली खोलेगा, असी ओनू सजदा करांगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, फयुकशफ फयकशिफ अंसाक, जदों अल्लाह ये गल सुननगे ते रब अपनी पिंडली खोल देंगे, अल्लाह अपनी पिंडली तो नूर दे पर्दे हटा देंगे ते रब फरमानगे, मेरे बंदे हो मैं ही तुहाडा रब हां, मैं ही तुहाडा इलाह हां, मैं ही तुहाडा खुदा हां, मैं ही तुहाडा अल्लाह हां, आओ ना मेरी पिंडली दे सामने सजदे पै जाओ। हुण इत्थे मैं अगली गल सुनान तो पहले एक बात करना चाहना, रब दी पिंडली है, रब दी पिंडली उची बोलो। हदीस में आया अल्लाह पिंडली खोल देंगे दा मतलब है रब दी पिंडली है। कुरान च भी आया, नतियां 12 सूरह कलम है, यौमा युकशफु अन साकिम व युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारहुम तरहकुहुम जिल्ला व कद कानू युदऊना इला सुजूदी व हुम सालिमून। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी पिंडली खोल दी जाएगी, लोग रब दी पिंडली दे सामने सजदे पै जाएंगे। पता लगा रब दी पिंडली है, साडा ईमान है अल्लाह दी पिंडली है। रब ने अपने हत्थां दा जिक्र कीता है, साडा ईमान है अल्लाह दे हथ
ہے نے। اللہ نے اپنی अखां दा वेखन दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब वेंदा है। अल्लाह ने सुनन दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब सुनदा है। अल्लाह ने कलाम करन दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है अल्लाह कलाम करदा है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दियां उंगलियां दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब दियां उंगलियां भी हैं ने। अल्लाह दे नबी ने रब दे सज्जे हाथ दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब दा सज्जा हाथ भी है वे। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने रब दे पैर कदम दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब दा कदम भी है, अल्लाह दे पैर भी है ने। अल्लाह दे नबी ने रब दे चलन दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब चलदा भी है। अल्लाह दे नबी ने रब दे उतरन दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब उतरदा भी है। अल्लाह दे नबी ने रब दे चढ़न दा जिक्र कीता है। साडा ईमान है रब चढ़दा भी है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ते रब ने अल्लाह दियां जेड़ियां जेड़ियां सिफतां दा जिक्र फरमाया है। साडा ईमान है ओ सिफतां उंजी ने जिवें अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। पर ए नहीं असी कह सकते कि रब दा कदम फलाने दे कदम दी तरह होएगा, रब दी पिंडली फलाने दी पिंडली दी तरह होएगी, रब दा हाथ फलाने दे हाथ दी तरह होएगा, रब दा उतरना चढ़ना फलाने दे उतरन चढ़न दी तरह होएगा, रब दा बैठना फलाने दे बैठन दी तरह होएगा। नहीं नहीं नहीं, रब दियां सारियां सिफतां जेड़ियां कुरान हदीस च आईयां ने उन्हां ते ईमान रखना, ये सारा कुछ है वे। पर किवें दे कमा यलीकु बेजलालिही, जिवें मेरे रब दी शान नूं लाएगे, जिवें मेरे रब दी शान नूं ओवें दा ओदा हाथ भी है। किवें दा सानू नहीं पता पर है। अल्लाह मुस्कुरांदा है किवें, जिवें ओदी शान नूं लाए के सानू नहीं पता। अल्लाह गुस्से विच आउंदा है किवें, जिवें ओदी शान नूं लाए के सानू नहीं पता। अल्लाह वेंदा है किवें, जिवें ओदी शान नूं लाए के सानू नहीं पता। रब सुनदा है किवें, जिवें ओदी शान नूं लाए के सानू नहीं पता। अल्लाह कलाम करदा है किवें, जिवें ओदी शान नूं लाए के ओ कलाम करदा है। अल्लाह दी पिंडली है किवें दी, जिवें दी ओदी शान नूं लाए के सानू नहीं पता। रब दियां उंगलियां हैं ने किवें दियां, जिवें ओदी शान नूं लाए के सानू नहीं पता। अल्लाह दियां सिफतां मननियां भी ने पर उन्हां सिफतां दी किसे नाल तशबीह ते मिसाल भी बोलो देनी नहीं देनी। रब दियां सारियां सिफतां सी मनने आ। किवें मनने आ? कमा यलीकु बिशानिही, जिवें अल्लाह दी शान नूं लाए गए। इस वास्ते रब दी पिंडली बोलो बोलो। ये मैं पता तुहानू ये गल क्यों आखी समझाइए दसीए, इस वास्ते कि एक तबका ऐसा है अज भी मौजूद है जेड़े अल्लाह दियां सिफतां दा इनकार करते हैं। तुहाडे विच ही लगे फिरदे ने जेड़े आंदे ने आओ जी अल्लाह दे हाथ कोई नहीं। उन्होंने पूछा जाए फिर हत्थां तो मुराद, ये हत्थां तो मुराद ताकत है। कईयां ने फरिश्तियां दा इनकार नहीं कर दिता, कीता कि नहीं कीता? आंदे ने कोई फरिश्ते फरुश्ते नहीं। कईयां ने रब दे चलन दा चढ़न दा उतरन दा इनकार कर दिता है। पर साडा ईमान मुसलमाना दा जिन्ना आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ते सहाबा कोलों दीन सीखे है, साडा ईमान उन्हां दे तरस ते वे। उन्हां दा ईमान की सी? रब दियां सारियां सिफतां हैं ने पर किवें, जिवें ओदी शान नूं ओदा इनकार नहीं करना, ओदी मिसाल नहीं देनी। मिसाल क्यों नहीं देनी कि इंजदा होएगा इंजदा होएगा इंजदा होएगा? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिता लैसा कमिसलिही शैउन, रब जैसा है ही कोई नहीं। रब जैसा ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह दियां मिसालां बयान ना करया करो। ओ बेमिसाल जात है, ओ जात बेमिसाल। मसला समझ आ गया जे? और याद रखो ये मसला तौहीद दा है। ये मसला बोलो का है? अगर कोई बंदा रब दियां सिफतां दा इनकार करता है तो समझ लो जहन्नम में जाएगा। किथे जाएगा? और जन्नत जा सकदा नहीं जा सकता। अल्लाह मेरे इन्हां सारे वीरां नूं पक्का मुवहिद ते मुसलमान बना दे। हज़रात मेरे पैगंबर फरमाते ने रब पिंडली खोलणगे
تے لوگ اللہ دی پنڈلی دے سامنے سجدے پہ جان گے، پر کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے پنڈلی نو سجدہ کرنا چاہن گے، انہاں دیاں گدیاں انہاں دیاں کمرہ تختہ بن جان گیاں، اور رب کے سجدے پینا چاہن گے سر پرنے پیچھاں ڈگ پین گے، رب کے سجدہ کرنا چاہن گے سر پرنے پیچھاں ڈگ پین گے۔ اللہ اے کون لوگ نے؟ فرمایا یا تے او نے جنہ دنیا چ رب نو سجدے کیتے ہی نہیں، جنہ دنیا چ اللہ دی عبادت کیتی ہوئی نہیں، جنہ نمازاں پڑھیاں ہی نہیں، جنہ نو طاقت ہے سی دنیا دے اندر، پر اے نمازاں نہیں سن پڑھ دے، اے مسجداں چ نہیں سن جاندے، اے اللہ دی عبادت نہیں سن کردے، رب نو فجر زور عصر مغرب عشاء ویلے سجدے کرن نہیں سن جاندے، اے طاقت رکھن دے باوجود نمازاں نہیں سن پڑھ دے، اج جے سجدہ کرنا چاہندے نے میں انہاں نو کرن نہیں دینا۔ اور دوجے کون لوگ نے جنہاں نو رب نے سجدے نہیں پہن دینا، سر پر نے جا پہن گے؟ فرمایا جیڑے ریاکاری دیاں نمازاں پڑھتے رہے۔ کیڑیاں نمازاں؟ ریاکاری دیاں، لوکاں نو وکھان واسطے، سہریاں نو وکھان واسطے، پیکیاں نو وکھان واسطے، یاراں بیلیاں نو وکھان واسطے، محلے داراں نو وکھان واسطے، دنیا داراں نو وکھان واسطے، جڑے نمازاں لوکاں لئی پڑھدے رہے، جڑے نمازاں لوکاں لئی پڑھدے رہے، اور جڑے نمازاں لوکاں لئی پڑھدے رہے، اے قیامت نو رب دے سامنے سجدہ کرنا چاہن گے نہیں کر سکن گے، اے جناب سر پرنے پیچھاں جا پہن گے، ڈگ جان گے، اے سجدہ نہیں کر سکن گے۔ سجدہ وہی کر سکے گا جن نے دنیا چ سجدہ کیتا ہوئے گا تے عرش والے رب نو ہی کیتا ہوئے گا۔ اللہ سانو اپنے سامنے سجدہ ریز ہون دی توفیق عطا فرما دے۔ آ جڑے بھائی باہر بیٹھے ہو اندر آ جاؤ، ہم ماشاءاللہ آ جاؤ اٹھو تا اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے اگے اگے آ کے بہنا میرے نبی دا حکم ہے، نبی پاک فرماندے نے جدوں آؤ تے اگے جگہ ہوئے تے اگے آ کے بیٹھیا کرو۔ میں تمہیں ایک چھوٹی جی حدیث سنا دیاں۔ 3 بندے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک اللہ دے نبی دے کول اگے جا کے بہ گیا، آپ گل بات پہ کر دے سن، کول جا کے بہ گیا، ایک پیچھے بہ گیا، ایک پیچھا موڑ کے ٹر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 3 بندیاں دا مسئلہ حل ہو گیا نا، آپ فرماندے نے 3 بندے سن، ایک آیا تے او مجلس وچ اگے آ کے بیٹھا، جیڑا اگے آ کے بیٹھا رب نے بھی انہوں اگے کر چھڑیا، جیڑا اگے آ کے بیٹھا رب نے بھی انہوں، تے ایک کو سی جیڑا شرم شرماندیاں پیچھے ہی بہ گیا، چل جتھے جگہ میں اتھے ہی بہ جانا، فرمایا اونے شرم کھا دی رب نے بھی او دی شرم کھا لئی، اے دومی بچ گئے۔ جیڑا اگے آ کے بیٹھا او دے تے رب نے کی فرما چھڑی؟ رحمت، انہوں اگے کر چھڑیا۔ جیڑا شرم و شرمی پیچھے ہی بہ گیا، اللہ نے بھی شرم کھا لئی، چل انہیں شرم کھا دی میں بھی یہ شرم کھا لا، انہوں بھی معاف کر چھڑنا۔ ایک کو سی جیڑا پیچھوں آیا ویکھیا بندے بیٹھے نے، او منہ موڑ کے واپس ٹر گیا۔ میرے نبی فرماندے نے جیڑا ٹر گیا رب نے بھی او دے تو منہ موڑ لیا، جنہیں رب تو منہ موڑیا رب نے بھی او دے تو۔ اس واسطے جدو آمدے ہو جے اگے جگہ ہوئے تے اگے آ کے پہلا بیٹھیا کرو، وہ رب جنت اگے کر چھڑے گا، کہو انشاءاللہ۔ اس واسطے انہاں گلاں تے عمل کریا کرو، اور جے چاہندے ہو کو رب دے ہاں مقام تے مرتبہ پانا، سننا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے سجدہ جدو ہو جائے گا نا پنڈلی نو تے ادو بعد ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر جہنم دے اوپر پل لگا دیتا جائے گا۔ پل بڑا خطرناک ہوئے گا، اس پل دی تار تلوار دی تار نالوں تیز ہوئے گا، وال نالوں بریک ہوئے گا۔ اے پل جہنم دے اوپر لگایا جائے گا، تھلے بڑے بڑے آنکڑے ہون گے جڑے تیار ہون گے، جنہ دے بارے اللہ دا آرڈر آئے گا، اے اتے چل دے نو پھڑ کے اندر کھچ لین گے۔ نبی پاک فرماندے نے پل لگا دیتا جائے گا۔ پر میں ایتھے ایک روایت بیان کرنا چاہنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جدو پل لگایا جائے گا
तुरसलुल अमानतु वर्रहिम फतकुमानी जंबतय सिराती यमीन व शिमालन। सही मुस्लिम दी रवायत है, नबी पाक फरमाते ने पुल सिरात लगा दिता जाएगा ते पुल सिरात ते एक पासे अमानत नू खड़ा कर दिता जाएगा, एक पासे सिला रहमी नू खड़ा कर दिता जाएगा। समझ आई जे कि अगली भी जाती रही। पुल सिरात लगेगा, थले जहन्नम में खिंचन वाले आंकड़े भी होंगे, पर एक पासे अमानतदारी खड़ी कर दी जाएगी, एक पासे रिश्तेदारियां खड़ियां कर दी जाएंगियां। हुण जेड़ा इन्हां दोवां चीज़ां दी पासदारी करता रहा है, अमानत च खयानत, बोलो बोलो, अमानत च खयानत नहीं सू की थी, रिश्ते हमेशा जोड़ के रखे सू, तरोड़े नहीं सू, कता रहमियां नहीं सू कीतियां, मरन जिउन रिश्तियां नाल नहीं सू मकाया, इन्हां नाल नाराजगियां नहीं सू पाइयां। फरमाया ये दो चीज़ां जहन्नम दे ऊपर पुल दे दाएं बाएं खड़ियां कर दित्तियां जाणगियां। जेड़ा इन्हां दी पासदारी करता होएगा वो सलामती नाल जहन्नम तो गुजर जाएगा, ते जेड़ा इन्हां दी पासदारी ना करता होएगा उन्होंने इन्हां ने गुजरन देना। क्यों जी, जेड़ा अमानतदारी नहीं इख्तियार करता उन्होंने अमानतदारी लंघन देगी, जेड़ा रिश्ते तरोड़ दे उन्होंने रहम का मसला उथों लंघन देगा। ये सही मुस्लिम की रवायत है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान है। इस वास्ते अमानत का ख्याल करया करो ते रिश्तियां दी पासदारी करया करो। नबी पाक फरमाते ने हुण लोग उतो लंघना शुरू करनगे ते कुछ लोग होणगे जेड़े ओदे तो गुजरनगे। किवें गुजरनगे? फरमाया कतरफिल आईन, अख झपकन ते जिन्ना को वेला लगदा है ना, अख झपकन ते किन्ना को वेला लगदा है, झपक के वेखो वाला है जी, एक सैकंड तो भी पहला फरमाया इन्ने को वेले विच ओ उत्तों गुजर जाएंगे। इन्ने को वेले चो जहन्नम तो किड्डे खुशकिस्मत होंगे। कुछ लोग होंगे कल बरक, बिजली दी चमक दे वक़्त दे बराबर वक़्त लगेगा तो उत्तों लंघ जाएंगे। जिन्ना को बिजली चमकन च वक़्त लेंदी है ना, इन्ना को वक्त लगेगा तो उत्तों लंघ जाएंगे, वो भी पार हो जाएंगे। कुछ ऐसे ने कर री नेरी चलती है ना, नेरी ते नेरी दी स्पीड नाल उत्तों गुजर जाएंगे। कुछ ऐसे ने कत्तोईर परिंदे जिन्ना उड़ते ने ना, इन्हां दी रफ्तार विच जहन्नम दे उत्तों गुजर जाएंगे। और कुछ ऐसे ने का अजावीदिल खैल, जेड़े सरपट दौड़न वाले घोड़े ने ना, उन्हां दी स्पीड नाल उत्तों गुजर जाएंगे। वर रिकाब, कई ऐसे ने जेड़े ऊंठां दे जितना वक्त लैके जहन्नम दे ऊपरों गुजर जाएंगे। यानी जिन्ना वक्त ज्यादा लगेगा उन्ना सेक चोखा चढ़ेगा, जिन्ना वक्त घट लगेगा उन्ना जहन्नम दा सेक थोड़ा लगेगा। ते फरमाया कुछ ऐसे ने जेड़े टुरन के डिग पैनगे, टुरन के डिग पैनगे, डिगदियां ढहिंदियां ओ भी उथों लंघी जाएंगे। ते कई ऐसे ने जेड़े वेची जा पैनगे। अल्लाह या अल्लाह साडे ते रहम फरमा, अल्लाह सानू इस जहन्नम दी तत्ती हवा तो भी अपनी रहमत नाल महफूज फरमा ले। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने उतो लंघ जाएंगे ना जेड़े पक्के मोमन ने, जिदे ईमान वाले ने पक्के, ये उतो लंघ जाएंगे ते जहन्नम पार कर जाएंगे। ते फरमाया फिर कुछ लोग जहन्नम में गिर जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में गिरनगे। कईयां दी ते सिफारिश अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानगे, ते कईयां दी सिफारिश मोमिन भी करनगे। कौन करनगे? मोमिन भी करनगे। हदीस आउंदा है जिदों ये मोमिन उतो लंघ जाएंगे ना, ते पिछे झाती मारनगे, वो साडे नाल दे कई विच जा पे ने यार, साडे नाल दे कई विच जा पे ने। ये फिर अल्लाह अगे दोबारा दरखास्त करनगे, आखनगे या अल्लाह यकूलूना रब्बना, इस वास्ते मैं हमेशा कहना यारी वेख के लाया करो।
और यारी ध्यान नाल लाया करो, को नमाजियां नाल, को रोजेदारा नाल, को मुतकियां नाल, परहेजगारा नाल यारी लाया करो, काम आएगी जे। ये जो मोमिन तो लंघ जाएंगे ना ते पिछों मुड़ के वेखणगे नाल दे साडे विच जा बैने, ये आखणगे रब्बना कानू यसूमूना माना व युसल्लूना व यहुज्जूना। आखणगे या अल्लाह ए जेड़े विच टुर गए ने ये साडे नाल रोजे रखदे सन, साडे नाल नमाज़ां पढ़दे सन, साडे नाल हज करदे सन, रब्बा ये विच टुर गए ने, या अल्लाह इन्हां नूं कढ जहन्नम विचों। ये ते साडे नाल नमाज़ां पढ़दे सन, साडे नाल रोजे रखदे सन, साडे नाल इन्हां ने हज कीते सन, अल्लाह इन्हां नूं जहन्नम विचों कढ देना। अल्लाह फरमानगे अच्छा ये गल है, आखिरजू मन अरफ्तुम, और जिन्हां पहचान दे हो जाओ उन्हां नूं कढा ले आओ, जिन्हां पहचान दे हो उन्हां नूं। हाँ हुण पहचान किहदे नाल बनानी जे फिर? शराबियां नाल, पान खान वालियां नाल, ज़ानियां नाल, बदकारां नाल, जवारियां नाल, लुचियां लफंगियां नाल, या तौहीद वाले नमाजियां नाल? अहले तौहीद अहले सुन्नत जेड़े नमाजी मुसलमान ने उन्हां नाल किन्हां नाल यारी लानी आ? अल्लाह फरमानगे जाओ जिन्हां नूं पहचान दे हो कढ ले आओ। ये आके जिन्हां जिन्हां नूं पहचानन, अच्छा हदीस विच आउंदा फयुहर्रमु सुवरुहुम, अल्लाह उन्हां दियां शक्लां उत्ते जहन्नम दी अग हराम कर छड़ेगा, सारा जिस्म सड़ेगा पर मुंह जलेगा नहीं। पहचान रहेगी ए मोमिन ने, पहचान रह गई है मोमिन ने, वो उन्होंने कढ़वा के ले जाएंगे जन्नत, फिर सिफारिश करेंगे, फिर ले जाएंगे, मेरे नबी सिफारिश करेंगे और जहन्नम चो निकल के जन्नत टुर जाएंगे। हत्ता के जितने भी तौहीद वाले ने एक वक्त आएगा सारे जहन्नम चो निकल के रब दी जन्नत च दाखिल हो जाएंगे। मेरे जुमे दा उन्वान सी आखिरी जन्नती, ते मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने नबी भी सिफारिश कर बैनगे, फरिश्ते भी कर बैनगे, मोमिन भी कर बैनगे, वली भी कर बैनगे, उलमा भी कर बैनगे। जो सारियां दियां सिफारिशां मुक जाएंगियां ते फिर भी कुछ लोग जहन्नम विच रह जाएंगे। हत्ता वलम यबका इल्ला अरहमर राहिमीन, सारे सिफारिशां कर बैनगे, बाकी रह जाएगी ते अल्लाह दी जात बाकी रह जाएगी। जो सारियां दियां सिफारिशां मुक जाएंगियां फिर अल्लाह फरमानगे हुण मैं अपनी फजल ते रहमत नाल कुछ लोगों नूं जहन्नम विचों कड्डांगा। रब बुक भर भर के जहन्नम विचों कड्डणगे। रब दा बुक किवें दा ते किड्डा कुए सानू पता, ये रब ही जानदा जिवें ओदी शान नूं लाए के साडा ईमान है रब इंज करेगा जिवें हदीस जा गया है। अल्लाह बुक भर भर के जहन्नम चों कड्डणगे ते इन्हां नूं जन्नत दे करीब एक नहर होएगी, नहरुल हयात ओनू आखिया जांदा है। ओदे पानी च इन्हां नूं सुट दिता जाएगा, ये सड़ के कोला हो चुके होणगे। जदों उस पानी च डिगणगे ते चमकां मारन लग पैणगे, चमकन लग पैणगे। इन्हां दी गर्दन ते एक मोहर लगा दी जाएगी, इन्हां दी पहचान बन जाएगी। जन्नत विच जाणगे ते जन्नती आखणगे ए ओ ने जिन्हां नूं रब ने अपने फजल नाल जहन्नम विचों कढिया, ए ओ ने जेड़े जहन्नम विचों हो के आए ने। इन्हां नूं जहन्नमी यूं आखिया जाएगा। ए जहन्नम विचों निकल के जन्नत च दाखिल हो जाणगे। ते एक बंदा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, एक बंदा जेड़ा सब तो आखिर ते जहन्नम विचों निकलेगा, सब तो आखिर ते जन्नत जाएगा। ये रवायत कई ने मगर मैनू सुनाने का मौका नहीं मिलिया। मैं सिर्फ एक ही रवायत ए मुतल्लक सुनाना चाहना। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ए एक बंदा जेड़ा सब तो आखिर ते जहन्नम विचों निकलेगा ते जन्नत च जाएगा। ओ बंदा कौन है? ये जहन्नम विचों निकलेगा ना, रब इहनूं अपने फजल नाल ते अपनी रहमत नाल इहनूं जहन्नम विचों कड्डणगे ते कढ़ के अल्लाह फरमानगे बाहर रख देंगे, कढ़ के ना जहन्नम तो बाहर रख देंगे। ते जो अल्लाह इनू बाहर रखनगे ना ते ए जनाब
ڈگدا ٹیندا تھوڑا جہا اگا نو جائے گا، یمشی مرتن و یکبو مرتن ہے جی، و تصفعہ النار مرتن، جے اے جناب ڈگدا ٹیندا اگا نو جا رہا ہوئے گا، سب تو آخری جنتی تے سب تو آخر تے جہنم چوں نکلن والا، تے اے جدوں باہر نکلے گا نا تے باہر نکل دیاں سارا کہے گا تبارک الذی نجانی من کے، جہنم نو ویکھ کے آکھے گا شکر ہے اس ذات دا جن نے مینوں تیرے کولوں چھٹکارا دیتا ہے، جن نے مینوں تیرے کولوں نجات دیتی ہے۔ تے اے نجات پا کے پتہ کی آکھے گا لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احد من الاولین والآخرین، رب نے مینوں او کچھ دتا ہے جیڑا پچھلیاں تے پہلیاں نو دتا ہی نہیں، یعنی یہ جہنم جو نجات پا کے سمجھے گا مینوں او کچھ لب گیا جیڑا کسی اور نو لبے آئی نہیں۔ اللہ اللہ، اے نجات پا کے نا تے سامنے دھیان مارے گا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، سامنے ایک درخت نظر آ جائے گا، بڑا گھنا درخت، آکھے گا یا اللہ مینوں اَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت دے نیڑے کر دے ہاں۔ اللہ فرمان گے کیوں کر دے ہاں؟ یا اللہ تیری بڑی رحمت ہے، منو جہنم جو کر دیتا ہی تے ہن درخت دے نیڑے کر دے۔ اللہ فرمان گے تو پھر منگے گا؟ یا اللہ نہیں منگدا، وعدہ ہو گیا تیرے نال، اگوں نہیں سوال کردا۔ اللہ فرمان کے جا ٹر جا، یہ درخت دے کول جائے گا تے درخت تھلے بہ جائے گا، پانی اتھوں دا پیے گا تے چٹ لنگے گا، تھوڑی دیر گزرے گی جنی دیر اللہ چاہن گے تے سامنے ایک اور درخت نظر آ جائے گا تے آکھے گا یا اللہ اس درخت دے نیڑے کر دے۔ اللہ کہن گے بڑا بھائی تم وعدے دا خلاف ورزی کرنا ہے، حالے ہن وعدہ کیتا سی اگوں کوئی شے نہیں منگدا، پھر سوال کر چھڑے آئی آندہ یا اللہ تیرا کی جانا ہے، تو بڑا مہربان ہے، مینوں بدبخت نہ بنا۔ اللہ اتھے کر دے، اللہ فرمان گے جا ٹر جا جا، اور اگوں نہیں کوئی سوال کرنا، آندہ نہیں کردا یا اللہ وعدہ ہو گیا تیرے نال۔ اتھے جامدہ ہے نا حدیث لفظ نے فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، ایک تیسرا درخت اور نظر آ گیا، آندہ یا اللہ او اے دے نالوں بھی وڈا درخت ہے، اللہ اتھے کر دے۔ اللہ کہن کے پھر وعدے دی خلاف ورزی، آندہ یا اللہ وعدہ کرنا اگو نہیں کردا، آخری بار میرے ربا مینوں بدبخت نہ بنا، بد نصیب نہ بنا۔ اللہ فرمان کے ٹھیک ہے جا ٹر جا، اوتھے جائے گا تے نبی پاک فرماندے نے اندروں جنتیاں دیاں آوازاں آن گیاں، اے درخت جنت دے بوئے دے نال ہوئے گا، اندروں جنتیاں دیاں آوازاں آن گیاں، اے آکھے گا چٹ لنگے گا جنی دیر اللہ چاہے گا، حدیث دے لفظ نے جب تک رب چاہے گا بیٹھا رہے گا تے پھر بول پوے گا، آکھے گا یا اللہ جہنمی چو کڈے آئی اس درخت تھلے لے آندا، پھر ایدے تھلے، پھر ایدے تھلے، ہن تے میں جنت دے بوئے دے نال بیٹھا، ربا اندر ہی وار دے، ربا اندر ہی۔ اللہ کہن گے پھر وعدے دی خلاف ورزی کرنے، آندہ یا اللہ مینوں بدبخت نہ بنا، بد نصیب نہ بنا، اینیاں تے رحم کیتا ہی میرے تے بھی کر دے، مینوں اندر واڑ دے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ فرمان گے جا ٹر جا جنت جا ٹر جا۔ ہن حدیث دے لفظ سنو، اے جنت جا گیا ہے نا جدوں تے جنت دے اندر جا کے لگا جے پھرن، جنت ساری لگا پھرن، پھر کے آ گیا، آندہ یا اللہ ایتھے تے تھاں ہی کوئی نہیں، جنت تے لین دئی ایتھے تے پیر رکھنو تھاں ہی کوئی نہیں، جنت بھری پئی ہے، اللہ ایتھے تے جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمان گے جے میں تینوں دنیا نالوں 10 گنا زیادہ جنت دے دیاں تے راضی ہو جائے گا؟ دنیا نالوں کنی گنا؟ کیڑی دنیا اج اتھے رہ رہے ہو؟ ایس دنیا نالو 10 یعنی 10 گنا زیادہ جنت جے میں تینوں دے دیاں اور راضی ہو جائے گا؟ اگو پتہ کیا کہ گا اتستہزیو، اللہ تو شہنشاہ ہو کے غریب نال مذاق پیا کرنا ہے، ایڈا وڈا رب ہو کے تے میں ماڑے جے بندے نال مذاق پیا کرنا ہے، ایتھے پیر رکھنو تھاں نہیں، تو آنا دنیا نالو 10 گنا زیادہ جنت میں تینوں دے دیاں۔ اللہ فرمان گے حدیث چاہندہ ہے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو راوی نے اے ہس پہ بڑا ہسے، شاگرداں نو آندے نا تسی میرے کو ہسن دی وجہ نہیں پوچھی، انہاں کہا جی استاد جی دسو، آندے نے اس واسطے ہسیاں کہ اے گل کر کے میرے نبی بھی بڑا ہسے، حتیٰ کہ داڑھا نظر آن لگ پیاں، اینا ہسے میرے نبی خوش ہوئے۔
تے اساں پوچھیا یا رسول اللہ ہسے کیوں ہو؟ تے اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے دی گل سن کے رب بھی ہس پیا، رب بھی اللہ ہسیا ہے، ساڈا ایمان ہے رب ہسیا، کیویں ہسیا؟ جویں اودی شان لائق ہے۔ میرے نبی فرماندے نے رب ہس پیا، اللہ ہس کے آندے نے جا میرے بندیا جنی دنیا سی میں دنیا نالوں 10 گنا ود جنت تینوں الاٹ فرما چھڑی ہے۔ اے کنوں ملی ہے؟ جیڑا جنت وچ سب تو تے جیڑا پہلا جان گے انہاں نوں کی کچھ ملے گا؟ کوئی ہے جے اندازہ کنی کو جنت ملے گی؟ اس واسطے ٹور انشاءاللہ اہل ایمان نے توحید والیاں جانا ہے جنت، پر کوشش کرو پہلیاں چ جائیے۔ کنہ چ؟ اور سانو 10 گنا جنت نہیں چاہیے، سانو اپنے نبی دا ساتھ چاہیے، اساں اپنے پیغمبر دے نال جنت میں جانا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ دعا بھی کرنی ہے تو دے واسطے اعمال بھی، تے سب تو بڑی گل شرک کرنا، اچھی بولو شرک کرنا، مردے مر جاؤ پر شرک کرنا، مردے مر جاؤ رب تو علاوہ کسے نو پوچھنا، سب کچھ برباد ہو جائے کسے غیر اللہ نو سجدہ کرنا، سارا کچھ اجڑ جائے پر کسے دے نام دی نظر نیاز دینی، جو بھی کرنا ہے کدے نا دا کرنا ہے۔ قل هو اللہ، اے دے پکے ہو جاؤ انشاءاللہ، دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔